Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Autena son soro awa autena soro. Nebo dauma jona nebo nyefa unya na folo. Kafo ka ko ale kan nani aga nani nye ko mo do soro la sunna karam ko la ka le ni ka le ba tare sara. Autena o son soro. Ma au bena son de soro son minu na ni be wajulu ke force de do wajulu na be ke abe yele mo do sonka. Souvent yere sigile me wajulu kala do nyefe abe wajulu ka be qur'ane fo e bi yere nyinga ko esika tene ya lule kono bi tellement que ala mi kuma na ala ban don donc wona to dore ta sisa kono noro la ka fo amata to ma ya me akamba le de ma me an sar don tro wona no dore ko no fawnyana suna autena to a sonsoro ate fana malma ke otemenen ko fe Aydra ba faka sona yoro mina ko ni mo mabaya ke ko kafiri uto kan tugo ugo bla e ma ga some aba fala ko luma mo kafiri ya ko beni ga famulo ça veut dire ni dine kera ko hak dalute ko fo hakilina do dro solution tala am bede tumbeti ni ya fo nyana chu amba fi nyana cha dalute bo qur'ane ko na te bo hadisa ko no fi sigi droge miri o de ko ntian re ni ansar mo ko rondro abena ni hakilina de ni yayi nin kera iba fo ay kaga dima qur'ane kono kaga dima di sa kono tasoro e ma famu mbe kuma do faw nyana biya uga lawla mba me wajulu ke lawla do yere be kuma yin dambe kata umaruma ka fo ala kira kata na alayhi salatu wassalam atigitu mbe boli bato de la me ko fa na yere maka do islamé ala malet me boli bato la wakati mi boli minun tumba bolo tamaro jala de fabriquer ka ke boli ni kongo ku segen ube do tege tamaro jala ina ka nyimi nu sera aywa tamaro yoro la ube do tege ka abla a remplacer anola atigi yele maleka ke islamé atumbi miro ma ça veut dire i hakilina ale hakili voyager fo ka seni niveau ma tugo mi amase ga do rebe femi bato la o tamaro yere ka fen dilanende. Ça veut dire ne mi flene ka kuma aw fe ne ka nyere soro dondo o ba fo mi mako zigri Solomon Haidara de ni jarake ne mi banendo afana bawla kata ko zigri Solomon de ne ka nyere soro ka concert kenaka ado ne re jon be njon ba kofe abala ko lahara jodo ko ni ale wulila lahara jodo kenaka kale te ala kira nyina alayhi salatu wasalam kale ba Haidara de ni ko Haidara de bete ale bulodi ala kirama ado an be ni to inkono on be kulela do o de tien mais parce que ate ken donier Aydra be ala kira ya ta ala kira donne ba una ya mimbo donner ne ka bolomnero mata ka ala kira alayhi salatu wasalam ko Aydra be ala kira ya ta ala kira e mo do iba do ya ka foku ça veut dire confiant ton de don ton mindo ate nyini ni daluye bebe ki tade nyina kono bon anga ntapa ya ne wakati do ka sey asiglembo de kan o ye minu ba nyemo yawla bon mogo do ba kono iba fa na nyona o tumba kono tugo mi yaw hakilla ko ala ko de do ante fin soro la anta yere be tagala donc ambe do ko lu ala ka fam tugo nyuma da nulu ma suno agele yara de. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh balmage mali numéro de do 85 48 ay o tayma famu ça veut dire ibe ko do de famu ni ne ko be ansar do ne be ansar donde. Ça veut dire maintenant qu'on a des fois qu'à quelqu'un en fait. Mais Allah est né demain, né tagara tubabula à l'âge de 19 ans. Bon, un bébé, moi nous sigira tubabula peut-être nous lui une vidéo comme ou bena ou nous lui une audio mais ou bena femme. Tubabula moi nous be seli a ketchula. Faut Allah qui n'ana moi kelengele minuna. Minu me angoro ko lu de aseli baganya na mawide. Peut-être français nous connaît ne doke français ka doke Espagne ka doke Portugal ka doke Italie français yere ka usa donner mo do ba matrafa mais ibe Espagne yesi sa ibe mo ya be seli abe sega sanduru san woroke na mana malila amaso amaseli misri kono o yede mo mi fana ba ta farangoro kande bon mo mi taka dine kalama ka seni niveau ina na foro nyana ko seli ta nye kivi ngane anya ale du te tazoro ka seli ko be budeke nyana mama tige ba bien na o e ba fili ko fe ka temeni se vlade o ignorant chaman de ba kono nyambe européen tana u no fe nindo parce que seli yere tanto lu bolo tambe be ta barada mine 7h 8h
dɔw depuis 5 heures seli fana tɛ sɔrɔ ka seli lakasara tɛ sɔrɔ ka seli fitiri tɛ sɔrɔ ka seli ni mɔgɔ min ye nana so kɔnɔ wula fɛ n'o sera ka bɛɛ a ta bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o de y'a ɲɛnama ye bon ne nana fɔ mɔgɔ ninnu ɲɛna k'i jiko ka ɲa u bɛ seli bila c'est des ignorants ignorants de don c'est-à-dire n y'o de fɔ ne bɛ n sigi bi ka miiri n bɔlen ko ansar la ni ansar mɔgɔ mɔgɔ bɛ ansar kɔnɔ y'i sigi k'i miiri nin na n bɛna nin kuma min fɔ aw ye c'est très important ça veut dire ko dɔ jateminɛ dɔrɔn an fɛn fɛn bɛ yan bi min mɔgɔ min bɛ ansar la o min bɛ sunnamɔgɔ ye o u bɛ minnu wele ko wahabiya o kɛra tagabolo la an bɛɛ faw selila an bɛɛ mɔkɛw selila an bɛɛ tulomasamaw selila an bɛɛ faw y'an don madrasaw la bon anw kana an sigi bi k'a fɔ ko ni mɔgɔ min ma baya kɛ ko o tɛ silamɛ ye an dun bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ni mɔgɔ sara kafiriya kan ka duwawu k'a ye silamɛya la ko ala ka hinɛ a la o tɛ bɛn i bɛ jurumu de sɔrɔ ça veut dire mɔgɔw k'a fɔ k'i mɔkɛ ni bɛnbakɛw ni fa minnu sara k'olu ye kafiri ye mais i yɛrɛ fana k'a fɔ o bɛ don hakili la cogo di Hayidara k'i sigi Mali la k'a fɔ ni mɔgɔ ma baya kɛ k'o ye kafiri ye o ye Hayidara kungo ye mais ne fana mana fɔ ko ni mɔgɔ ma baya kɛ k'o ye kafiri ye ça veut dire ne mɔkɛ ni tulomasamaw ni fɛn fɛn ne y'olu fɛn fɛn sɔrɔ seli la ne dun seli o seli n bɛ duwawu k'olu ye ne bɛ tila k'a fɔ k'olu tɛ silamɛ ye o fila bɛ fara ɲɔgɔn kan cogo di mais hakilima de bɛ se k'o ye aw ma ko gɛlɛn faamu ansar dini ani sherifula fɛn kelenw tɛ dɛ ansar dini ye ansar bɛɛ b'i bolo fara ɲɔgɔn kan u ka wari min di n'o wari in kɛra ka fɛn fɛn san n'o dara sherifula la o tɛ ansar ta ye dɛ o ye dara n'a ka denbaya ta de ye wari min bɛ sɔrɔ sherifula boulangerie la wari min bɛ sɔrɔ sherifula transport la wari min bɛ sɔrɔ sherifula agence la n'i ye fɛn o fɛn ye ko sherifula o ni ansar tɛ kelen dɛ sherifula ye dara n'a ka famille ta de ye ansar dini ansar bɛɛ de ta ye olu b'u ka wari di o bɛ kɛ ka ekɔlisow ni kalanyɔrɔw jɔ mais ansaru ni fɛn fɛn kɛra serifula ye o ye Hayidara yɛrɛ n'a ka denbaya ta de ye ansar jɔyɔrɔ t'o kɔnɔ ça c'est changement d'établissement. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh an balimakɛ 64 62 ayi dusukun kɔni bana n'a mɛnna o ça veut dire que n y'o de f'i ɲɛna ignorants de b'a nɔfɛ n bɛ exemple kelen d'i ma bi k'i hakili to a la i bɛ ansar misiri dɔn diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ma jɔrɔ bɔ yɔrɔ la dɛ i bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'i bɛ misiri dɔ dɔn ko nin de ye ansar misiri ye ani i bɛ misiri wɛrɛ dɔn min tɛ ansar misiri ye i k'i jija k'a misiri fila lajɛ fajiri seli fɛ i k'i jija k'a misiri fila lajɛ ne yɛrɛ bɛ dugu min na yan Brazzaville yan ça veut dire sunna misiriw bɛ yan a ka ca n t'a dɔn n b'a da f'i ɲɛna cogo min mais Brazza yan ne bɛ misiri min dɔn ko nin ye ansar misiri ye o ye misiri kelen pe de ye ne y'o de fɔ n ko ne tun b'a ko in kɔnɔ de ne tun bɛ sela la de taga misiri ninnu na sunna misiriw la fajiri fɛ i ka taa ansar misiri la fajiri fɛ ni ansar misiri falen ye dɔrɔn an ka karamɔgɔ nana dɛ a bɛna fayida d'an ma dɛ an ka karamɔgɔ dɔ nana bɔ a ye dɛ n'o kɛra sa i bɛ minnu ka silipuw bɛ yaalaw nɔfɛ dugu kɔnɔ i b'olu de kɛlen ka misiri fa a dɔw bɛ san kɛ u tɛ don misiri kɔnɔ mais n'an ka karamɔgɔ nana ou an ka karamɔgɔ denkɛ nana u bɛ sɔrɔ ka taa misiri kɔnɔ mais taa u ka misiriw kɔnɔ fajiri fɛ i ka taa sunna misiriw kɔnɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko diinɛ bɛ ninnu bolo tulonkɛ de la ninnu bɛ tulonkɛ de la mais u b'u nɔfɛ hohaho in de la parce que o de ka di diɲɛ ye rappeurs tɛ ka stade malien fa wa rappeurs tɛ ka 26 mars fa wa o b'a yira k'u ta ye tiɲɛ wa depuis ala ye diɲɛ da tulonkɛ de jama ka ca. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh n balimakɛ Mali numéro de don i b'i tɔgɔ fɔ ɲɛna quoi 85 48 ça veut dire i ka kuma ne bɛ ko in kɔnɔ de n bɛ histoire dɔ f'i ɲɛna bi ne bɛ na Brazza yan don min an bɛ sari ni ko Hayidara ɲɛ bilennen don n bɛ n ka duloki bɔ k'a da i kama an bɛ ɲɔgɔn faga de ne bɛ na Brazzaville don min n'i ko Hayidara ɲɛ bilennen don kana dɔ wɛrɛ fɔ a ma dɛ k'a fɔ a bɛ nkalon tigɛ o bɛɛ ka jan a fɔ k'a ɲɛ bilennen don dɔrɔn an bɛ ɲɔgɔn na i ɲɛ bɛ Imam Idriss Amara Kante min na Cheikh Idriss Amara Kante ne nalen Brazza yan sunkalo la Idriss bɛ tafsiri kɛ ne taara Idriss ka misiri la n y'a ka wajibu lamɛn n ko nin cɛ in kuma min bɛ nin da yan n ma nin faamu han mais comme ale ka misiri ye étage de ye a don ne tun bɛ premier niveau de la n bɛna nin vocal in bila yan nin vocal in kana janya n bɛna histoire de ɲɛf'i ɲɛna bon comme ale ka misiri ye premier niveau de ne tun bɛ premier niveau de la o wajulu min dara o kan n nana n jiginna dugu ma ka n sigi a fasi la a ye wajulu kɛ ka wajulu kɛ kuranɛ dalen b'a ɲɛfɛ
misiri falen do fo mɔgɔw jɔlen don da la n ko nin cɛ in bɛ dɔ fɔ an ka karamɔgɔkɛ ma n ko non ne nin tɛ se ka bɛn nin kan n bɛ wuli n bɛ question d'a ma n b'a fɔ imamu nin bɛ ten nin bɛ ten nin bɛ ten a b'a fɔ n balimakɛ ne ka dalilu filɛ kuranɛ kɔnɔ ni dalilu wɛrɛ b'e bolo e ka na n'o ye ne ma kalan n ko bɛ kɛ cogo di n b'a fɔ n bɛ taa n préparer ni n bɔra misiri kɔnɔ n bɛ ansar karamɔgɔ minnu dɔn n b'olu wele k'o ɲininka nin dalilu ye mun ye nin dalilu ye mun ye nin dalilu ye mun ye yan'u ka dalilu fɔ ɲɛna u b'a fɔ nin fɔra mais nin fana bɛ yen nin fana bɛ yen nin fana bɛ yen n bɛ armé n bɛ n'a kama tugun n'a kama tuma dɔw ne bɛ wuli ka n jɔ misiri kɔnɔ imam Idrissa Amara Kante bɛ tafsiri la a bɛ ka wajulu kɛ fo mɔgɔw b'a fɔ ko vraiment ko nin cɛ in y'an tɔɔrɔ k'an tɛ se k'an ka tafsiri kɛ a bɛ ɲininkali la a bɛ ɲininkali la imam Idrissa b'a fɔ a y'a to yen an sigikun ye yan ka mɔgɔ diinɛ de ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna ni min m'a faamu a bɛ ɲininkali kɛ kira alayhi salatu wasalam a b'a balimakɛ ci don min Seydina Ali ka taga a ko a ma ko n'a hara ye mɔgɔ kelen sɔrɔ ko o ka fisa diɲɛ n'a kɔnɔ fɛn bɛɛ an sigikun ye n'an balimakɛ m'a faamu a y'a to a ka question poser n bɛ question poser a bɛ n jaabi a b'a fɔ ne ka dalilu filɛ kuranɛ filɛ hadisa filɛ ni n bɔra n bɛ ansar karamɔgɔw ɲininka n tɛ solution sɔrɔ a la n ko nin solution ye min ye ne bɛ taa kalan kɛ ni ne ma taa kalan kɛ a man ɲi n taara kalankɛyɔrɔ n ye kalan daminɛ karamɔgɔkɛ min fɛ mɔgɔ ye Brazzaville kɛ u b'a fɔ ma ko Oustaz Camerounais ala k'a n'a dɛmɛ n ye kalan daminɛ ale fɛ yen n nana kalan na don min a ye n bila n ye Fatiha kalan n ye Fatiha kalan don min a ko Fatiha man ɲi n ko nin cɛ in tɛ mɔgɔ bonya n cɛkɔrɔbatɔ i b'a fɔ n ye ko n ka Fatiha man ɲi n ye fan bɛɛ kɛ mankan ye ni min bɛ ɲɔgɔn fɛ o ko non nin bɛ tawhidi de kalan il faut que i ka courage sɔrɔ ka na bon an tɛ sɛbɛnni ye an b'a fɔ ka taa ten dɔrɔn de a ye nun bɛ yɔrɔ min na a bɛ yɔrɔ min na ha bɛ yɔrɔ min na an t'a si dɔn an kɔni b'a fɔ dɔrɔn ka taga o ye na courage donna an continue na an yɛrɛ commencera ka sɛbɛnni ye n yɛrɛ nana faamu ko vraiment n ko ne tun tɛ se o kɔnɔ sa y'a dɔn ni mɔgɔ bɛ kalan kɛ kuranɛ yɛrɛ bɛ ten ala kumakan don yɔrɔ dɔw bɛ yen olu kalanni bɛ diya i ye i bɛ ɲininkali kɛ o kɔrɔ bɛ f'i ɲɛna i bɛ mɔgɔ wɛrɛ ɲininka o kɔrɔ bɛ f'i ɲɛna bon en même temps je viens écouter imam Idrissa Amara Kante ni cɛ ye min fɔ o ye tiɲɛ ni cɛ ye min fɔ o ye tiɲɛ ni cɛ ye min fɔ o ye tiɲɛ n ko n ka cɛ tiɲɛ na Haidara ka di ne ye dɛ mais Haidara tɛ se ka ne ladon arijinɛ kɔnɔ ala de bɛ se ka ne ladon arijinɛ kɔnɔ ala ta fɔra n ye n ye su 2 3 ɲɔgɔn kɛ n bɛ n da ka miiri ni n y'a ka kuma ninnu ta ka ɲaala yɔrɔ o yɔrɔ ka dɔnni na sabatilen fɛn fɛn ɲininka Idrissa ye min fɔ ɲɛna o b'o de fɔ ɲɛna n ko cɛ ala ta tɛ 2 ye 1 de don n ye imam Idrissa wele n ko Idrissa ne y'i tɔɲɔ yafa n ma bon bi kɔfɛ ne ɲɔgɔnna caman de bɛ yen an ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ pour que mɔgɔ ne tun bɛ fili la cogo min ɲɔgɔnnaw ka bɔ a la ten o ni bi tɛ ni ne ye mɔgɔ ye ansar kɔnɔ n m'a fɔ a ɲɛmɔgɔ ninnu dɛ mais Haidara ka di n ye ne de bɛ se k'i faamu parce que ne tun b'i ta position na ne delila ka n jɔ sɔgɔmada 1 ka 30,000 don Haidara ka cassette la CFA 30,000 témoins bɛ na vivant o ma sa fɔlɔ balimakɛ 64 62 an bɛɛ tɛ nin ye groupe sanfɛ sisan wa ni ne ko aw ma yan sisan ko n bɛna dugawu kɛ groupe la mɔgɔw ye n ko ni ala sɔnna inshallah yanni san wɛrɛ ɲinan cɛ i k'a lajɛ k'a fɔ i ka ko bɛna yɛlɛma mɔgɔ hakɛ min bɛ groupe in kan ne b'o da dɔn forcé de don yanni san wɛrɛ cɛ dɔw ka ko bɛ yɛlɛma dɔ ta bɛ avancer dɔ ta bɛ jigin o ye forcé de ye o ye ala ka dancogo yɛrɛ de ye ni min ta yɛlɛmana sa o bɛ mun de fɔ ko depuis ne nana yan sisan ayiwa nin ye dugawu k'anw ye groupe sanfɛ dɔrɔn anw ta ɲinana o bɛ jouer ni mɔgɔw esprit de i tɛ se ka mɔgɔ 100 lajɔ ka dugawu k'u ye ko dɔ ka situation tɛ yɛlɛma mais min ta tiɲɛna o tɛna fɔ k'ale ta tiɲɛna o mais min ta ɲana o de bɛna fɔ k'ale ta ɲana sinon waritigi min binna o t'a fɔ o bɛ jouer ni mɔgɔw hakili dɔrɔn